अच्छा, ये व्हाट इज स्ट्रेस? आई थिंक stress is an event or many events. Event मान कौन? What occurrence? What incident? What accident? ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ହବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। Stress is also a situation. ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କହନ୍ତିନି ଭାଇ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆରେ କଣ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିବ ଭାଇ ମୋ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ସିଚୁଏସନ this is an event also, this is a situation also. It happens with everybody. ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କାହାର ନାହିଁ? କେହି 2 ଜଣ ମାତ୍ର କହିଲେ 200 ଜଣରୁ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି କଣ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ କେମିତି ସେ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେସନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବି। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇছে ତାକୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଛରେ ପାଟି କରନ୍ତି ବୋଲେ ହଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଟା କିଛି ଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧିବ, ଯଦି ସେ ଓଭରକମ୍ କରିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସଟା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରୋନିକ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମଟା କ୍ରୋନିକ। କ୍ରୋନିକଟା କଣ? ଆପଣ କ୍ରୋନିକଟା ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡିଛନ୍ତି, କି ଧର ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲାଭେସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ରିକଭରି କରିବା ବା ରିକୁଭ କରିବାକୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇୟର୍ସ ଟୁଗେଦର, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନଥିବେ କି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ, କି ଧର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, କି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, କୋଉଟା ବାଜୁନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତା ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ବଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଇସାରେ। ମୋ ପାଖକୁ 4ଟା କେସ୍ ଆସନି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଜଣେ 72 ଲକ୍ଷ ହରେଇଛି, ଜଣେ 22 ଲକ୍ଷ ହରେଇଛି, ଜଣେ 28 ଲକ୍ଷ ହରେଇଛି, ଜଣେ 15 ଲକ୍ଷ ହରେଇଛି। ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ କେସ୍ ଆସିଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଛି। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିକଭରି ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେତିକି ପଇସା ନେଇ ସୁଝିବ, କିଏ ଜମି ବିକୁଛି, କିଏ ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଅଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କହିବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଯାହା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଦବ, ଯାହା ରିମେଡି ଦବ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଇ ତାକୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆପଣ ଯାହା ବି ହଉ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢିଲା, ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଲା, କି ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଆସୁଛି, ଏବେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ କମାନ୍ତୁ। ଏଟା ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଅଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। ଅରୁଣ କଣ ହସୁଛୁ, ମନେ ପଡୁନି କି? ମନେ ପଡୁଛି ତ ସିନ୍ଦୁର ସିରିୟଲ କଣ କହିବେ? अच्छा, स्ट्रेस टा कौन नेचुरल? इज स्ट्रेस नेचुरल और अननेचुरल? इट्स नेचुरल। इट्स नेचुरल। जीवन काल भितरे से जेते भल थाउ ना कहीं भल होना, केतेबेले ना केतेबेले कोउठ ना कोउठी ता जीवन में स्ट्रेस आसीबो, विषाद आसीबो, अवसाद आसीबो। तेणु से को क्षेत्र आसुची स्ट्रेस आराइज आउट ऑफ academic, finance, health, relationships. Basically ये कथा है। academic stress को तो समझाएंगे।
एकाडेमिक स्ट्रेस टा कौन आजिकल छुआ मान जति स्ट्रेस रहना छुआ मान को पाठ पढ़े कि 25-30 वर्ष बयस भितर ताको एस्टाब्लिश करिया पे जो 25-30 वर्ष समय दउछन्ती ताको बर्तमान बड़ स्ट्रेस किछ अछि एकरे छुआ स्ट्रेस रहउछि बापा मातारो काहे केते गुण अधिक स्ट्रेस रहउछि फाइनान्स जुगाड़ करबे हो पिलार भविष्य केते सुरक्षित रहइबो भलो हो सेही चिंता रे हो कोडरे भलो जागे ताको देबे सेही थि केम कम करियो पड़ियो एठी बापा मा को माने अछन समस्त बापा मा अछन ना अच्छा ऑलमोस्ट ऑल दाने में देखु जेठी समस्त जो खसुजन देखा स्ट्रेस लेवल नाही डिटेक्ट करे अछि ओटे तो बड़ बाटे को अछि कोन ने करे स्ट्रेस अछि वर्तमान पई नहीं 10 मिनिट पई चली गला अच्छा हो पाथे टिके रह है डिस्ट रह फाइनेंस एकेडमिक स्ट्रेस को देखो फाइनेंस फाइनेंस इज स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मते लागै छै आ समझते छै मते के जने हाथ देखि कहि दियो से ऋण करि नाही अल्प हो हाथ उधारी हो कि बैंक हो कि कोटल ऋण करि नाही एतरे 1 2 3 4 5 6 जन 200 जन 6 जन माने ये पूरा 3% आसी अच्छा देना पड़ता है जो माने ऋण बयस 30 वर्ष कर सामने बढ़िया सामने बेस्ट कथा कहले माने एकदम प्रैक्टिकल कथा कहले जे ताको बयस लागे नहीं अपन तो सबुत ऊपर असली ऊपर एक्सेप्शन इज नॉट एन एग्जांपल मो आपन आगरे कथा कहि रखे आपण माने अनेक समय गोटे एग्जांपल दियंती जे तेनकर मुके गोटे एक्सेप्शन इज नेवर बीन एन एग्जांपल समते कहि मो तेंदुलकर बने नेवर समस्त हम गांधी नेवर यू कैन फॉलो दैट ताको तुम आइडियल भाई पर ताको गुण नाही बट यू कैन नॉट डू दैट तेनो एक्सेप्शन इज नॉट एन एग्जांपल ओके जदि 100 रु गोटे जोड़े हबो ताको एग्जांपल भाई निया जाई परिबो किंतु एक्सेप्शनली ताको इनवर्सली एक्सेप्ट करि हबो नाही तेनो करी फाइनेंस रे हमें समस्त अच्छे हमर मैनेजमेंट जदि ठीक न रहइबो हमर एकेडमिक मैनेजमेंट हमर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक न रहइबो तापर थर्ड पॉइंट हेल्थ मैनेजमेंट जदि ठीक न रहइबो ताहले हमर रिलेशनशिप मध्ये डिस्टर्ब हो मोर प्रथम टॉपिक था टाइम जे टाइम ले सब कथा करूथिबो ताले ए स्ट्रेस लेवल एट से मैनेज कर पाइबो एकेडमिक स्ट्रेस हो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो हेल्थ स्ट्रेस हो ये रिलेशनशिप स्ट्रेस हो स्टिच इन टाइम सेव्स 9 राइट स्टेप एट राइट टाइम तेनो करी साइन ऑफ स्ट्रेस हमरो जो स्ट्रेस लेवल टा बढ़ुची तार साइन गुडा कोन गोटे होची परिवेश आपण देखिबे अनेक समय तुमे मध्य निरोला रे हो घरे हो बा कोठ ने कोठ हो टिके मुंडे रे परिवेश दिबो दुश्चिंता रहउची निजर कैरियर के हो भविष्य के हो कि फाइनेंशियल क्रंच बा क्राइसिस के हो कि घरे रिलेशनशिप हो कि फ्रेंड साथ रिलेशनशिप हो कोठ दुश्चिंता रहउची एवं आउट ऑफ दैट आउट ऑफ ओरिनेस हमें ओवर थिंकिंग करछे अनेक समय ओवर थिंकिंग हुए आवश्यकता ठारू अधिका चिंता करबा को ओवर थिंकिंग कहा जाए हमें अनेक समय ओवर थिंकिंग करछे एवं सैडनेस दुख रे रहउछे एवं कांस्टेंट डिस्ट्रैक्ट दुख रहउछे फ्रस्ट्रेशन आसुची देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस एक कथा के मते दया कर सुनिए there are two kind of frustrations one is a positive frustration another is negative frustration positive frustration होची जे मो सोसाइटी रे किछि करबा को चाहूची अन्य मान के किछि करबा चाहूची मो निज की विशेष मो अन्य मान बेसी चिंता करछि सेटर मो सित्र सक्सेस पाउनी
ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଥିରେ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପଜିଟିଭ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। ମନେ ରଖିବା, when you are thinking to do something for others and you are failure, you are becoming failure, at that time you are getting frustration and it is the sign of positive frustration. But negative frustration always be selfish and self-centered, who thinks for himself and does the work for his benefit only and gets failure. At that time, the negative frustration comes into your mind and which kills you all the perspectives. Okay, friends? बुझेगा? Positive frustration होची ମୁଁ ଗୋଟେ सोसाइटी बहुत भलो काम करिया को जाउछु बा अनुमान भी करिया को जाउछु फेलियर सेटल के फ्रस्ट्रेशन आसीबो काहे ना तुमे सैक्रिफाइस करिया चाहउछु कि तार बेटरमेंट करिया चाहउछु टिके मुंडा सब बारे टिके काहे दिए कि बारे टिके जे न बारे त हाथ कोन हो बत्थ हो सुनो बत्थ सीधा कथा टिके मुंडा बारे बत्थ आइ जानी अवश्य बत्थ दूर करे को आसी अच्छा अच्छा एंगर ये भीतर कहार राग नहीं ठीक है मतलब गोटे का राग नहीं सीमा पर कौन ये अपन राग नहीं हाँ केमिति हैला बोले सेलिब्रेट करला हां हैला ठीक अछि म तो प्रशंसा करछि म फिलिंग से तो न केमिति हैला और सुना राग समस्त भीतर अछि बट यू आर सेल्फ सफिशिएंट टू कंट्रोल ओवर इट यू कैन कंट्रोल ओवर इट ओके ठीक हो म आपन गोटे बड़ थ्योरी की दोछि म लेखि छी मन वर्ष कार्ड के लेखि छी कोर्स anger is a luxury which I can afford मोर भी क्रोधटा होची गोटे विलास जोटा कि अफोर्ड करि परिबे विशेष करी ऊपर स्तर रे रहते लोक मानकर क्रोध बेसी तल स्तर लोक पर तुमे रागिबा का पे तुमे देखिबो मोठू जो माने कम शक्तिशाली मु तापर क्रोध प्रकाश कले मोर कोन से क्षति होबा नै सेटा तो क्रोध झाड़ा राग झाड़ा तुमर जे उपरिष्ठ देखो ताको पर रागिले मोर क्षति हो तापर राग मते गोटे छोटे प्रश्न उत्तर दो राग चिंता करो ये का पर रागे मो जहां पर रागिबी एवं से रागर परिणाम स्वरूप मोर कौन सी क्षति हबो नाही सेते बेले मु क्रोध प्रकाश करबा राग छाड़े किंतु जतले देखे मो ऊपर से शक्तिशाली अछि बा मोठ से बलशाली मु जति तापर क्रोध प्रकाश करबी ताहाले सिए मोर क्षति करिवो सेते मु क्रोध को कंट्रोल करबा चाहती दे एटा तो मजा आसुना से मो भाई के काम अछि जीवी को शीघ्र बने किंतु आपन भलिया ऑडियंस छाड़ी जो इच्छा हो से तो मु कहि दे जोडी कहबो इच्छा करे बंद कर दो जे कहां तो पड़े रागर डेफिनेशन बुझ टिके मो ताको पर राग देखेनी के कहीं हम शिष्य से सेठी अछि होम नहीं छाड़ दिया तमे होम भीतर रहबो ते घर बाहर बस अच्छा मु रागुची का मु देखुची तापर रागिले मु झाड़ी इच्छा हो मु दया करे अपन मन कहूची रागटा मनुष्य को सबको बेसी स्ट्रेस कुने मु अनेक समय राग प्रकाश करे किंतु परवर्ती समय अनुतप्त हुए मु रागिबे काहे कि अनुतप्त हेबे काहे तापर कंट्रोल आनिबे काहे अरे सेही गुण पर कंट्रोल आन समस्त क्रोध अछि मोह अछि लोभ अछि राग अछि घृणा अछि देश अछि ईर्ष्या अछि असूया अछि विद्वेष अछि परसकातर ए सब गुण अछि ता सहित भलो गुण अछि दया अछि क्षमा अछि ममता अछि स्नेह अछि प्रीति अछि संप्रीति अछि मो भीतर अछि किंतु केते बेले को गुण को प्रकाश करबा दरकार सेटा मोर साधना पर निर्भर करे
मु केते साधना करी को गुण को केते बेले प्रकाश करवा दरकार आउ काहाकू चापी देवा दरकार सेटा जो दिन शिखिबो से मैनेजमेंट शैलीरा सेई दिन गोटे भल मनुष्य की बाहर पाइबो समाज रे प्रतिष्ठित हो सम्मानित हो निज लेवल रे एबे सबुठ बड़ कथा हो साइन ऑफ स्ट्रेस रे टबाको अल्कोहल कैफीन इतरे चा 5 कप ऊर्ध्व के पूजा करेंगे निर्भय आकर शीत दिन बारिपदा चा बहुत चले ठंडा पानी चा चलो कॉफी गुड़ा बहुत समय कह जाए हम पेपर खबरकार टीवी कह कॉफी पीले बड़े भल चा पी अरे शुण सब लिमिट अच्छे और कपे नहीं को पीछे मुझे पीए चा कॉफी मुझे छुए ना कोल्ड ड्रिंक्स छुए ना पान बीड़ी सिगारेट मद छुए ना नेवर 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 किसी प्रॉब्लम नहीं आ गोटे ए सब कथा है प्रोडक्टिव ड्रॉप हम स्ट्रेस किल्स अवसाद कौन कौन आपन भीतर मारुछि आपन के भीतर अवसाद मारुछि फास्ट आपनकर मानसिक शांति मेंटल पीस आपनकर हार्ट हेल्थ हो इम्यूनिटी हो आपनकर स्लीप साइकिलिंग हो स्लीप साइकिल हार्मोनल बैलेंस हो एनर्जी लेवल हो ये सब हेल्थ को डिजर्व कर जो कथा मैं कहली स्ट्रेस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस स्ट्रेस किल्स ऑल द थिंग्स आपनकर मेंटल पावर भी नष्ट कर आपन रिलेशनशिप नष्ट कर आपन लाइफ एक्सपीरियंस नष्ट कर जो लाइफ स्पैन कहा जाए और सबुठ बड़ कथा इट विल हैम्पर योर पर्सनालिटी पर्सनालिटी मोर गोटे बहुत बड़ टॉपिक मुझे भीतर जी पर्सनालिटी को आपनकर स्ट्रांग रखिबा कोले यू हैव टू फॉलो मेनी रूल्स यू हैव टू एक्सरसाइज दैट रूल्स यू हैव टू एक्सरसाइज दोस रूल्स तेणुकर हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस हमें स्ट्रेस को केमि मैनेज करबा केमि मैनेज करबा आपन स्ट्रेस लेवल जा जते अधिका इटा इन कलर एका तर हेते अधिका भार पड़े कहीं टिकार भांडो पड़ने में भाव जे सब स्ट्रेस नहीं अच्छा 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 मते आपन गोटे कथा को आपन के चिंता करछन गोटे स्ट्रेस लेवल मोर अल्प हो बहुत अछि ताकि मैनेज करि त कंट्रोल करि ए कथा के चिंता करछ माने फ्रैंकली स्पीकिंग ठीक है ऑनेस्ट आंसर प्लीज केबे चिंता करछ हां के करथिबो किंतु कर आज जो मून एके आसी पहिला परे मुंडे जदि सामान्य टिके पसिबो ए स्किन हितरो अल्प टिके ता आज चिंता कर हाउ टू मैनेज द स्किन हाउ द स्ट्रेस हाउ टू कंट्रोल द स्ट्रेस हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस सेटा पे अपन मान को स्ट्रेटजी न पड़ो आपन स्ट्रेटजी न पड़ो एवं सबुठ बड़ कथा होची जो नेगेटिव इंपैक्ट जेतले पॉजिटिव वाइब्स का कमे सेटा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े आउट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेस ताको केमिति मैनेज करिवे मैनेज केमिति करिवे जहा को जोटा सबुठ बेसी भलो लागे जने का मथे मध्य पे को भल लागे मैनेज करि नो आई एम नॉट टेकिंग दैट मो बहुत मध्यम बच्चा बहुत छोड़िया चेष्टा करे तू काई मत भाई मोर जति दुख पार नहीं मु तो कौन करू ना दुख भूलियो से मदद कर अरे दुख भूलियो के दुख पियो मद ही जे दुख जने दुख कमियो के से मदद कर मद भी दुख रे मल्टीप्लाई करछि बहु गुणित करछि देखिए आपण जत्ते मदुआ पृथ्वी रे अछंती ताको पचारिबे काई मदद बुझु भाई तुम दुख जानि छ थोड़े सुनिबो तो कांती मुको तो एते दुख सकाळ की मदद बुझु भाई उपाय का अछि अच्छा एथिरे तार दुखडा कमे ना दुखडा बढ़े बढ़े एथिरे तार दुखडा बढ़े ना कमे बढ़े आज्ञा
ସେଇ କଥା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅବସାଦ ଆସେ, ଏବେ ମୁଁ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଯାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ଦଶହରାକୁ ଯାଇ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଯାଇନି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମୁଁ ପଳେଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବଡ ଦୋକାନ ଯିବି, ଖୋଜିବି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଟେ କିଣିବି, ମୁଁ ସେଠି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6-7 ଗଲେ 9-10 ବୁଲିଗଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା, ଏଇ ସାର୍ଟ ଦେଖିଲି, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଖିଲି, ସେଇଟା ଦେଖିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କିଣାକିଣି କରେ, ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଅବସର ଯାଉ। ଆଉ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମିଟିଂ କୋଉଠି ହବ କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସେଇ ସମୟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଅବସାଦ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ କଥାଗୁଡା ଛାଡ଼ିକି, ଏ ମଦ ପିଇବା କି ଇଏ କରିବା ସେ କଥା ଛାଡ଼ିକି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ କଥା ସେଇ ସମୟରେ କର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅ, ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ ରିଲିଜ କର। ଆଚ୍ଛା, ବହି କେ ପଢୁଛ? ସେଟା ଆମ କୋର୍ସରେ ନାହିଁ, ବହିଟା ଆମ କୋର୍ସରେ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ସିଲାବସରେ ପଢିଲ। ଖବରକାଗଜ କେତେ ପଢ? এই খবর কাগজ পড়িয়া বালার পুଣି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜାଣିଛ? ଯୋଉମାନେ ଏବୋଭ 40-45 ତା ତଳକୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯିବ। ଖବରଟା ଯୁଗ ଜଷ୍ଟ ଆମ ସମୟଟା ପାରିବେ, ଆମେ ଯୋଉ 45 ଏବୋଭ ହେଇଯାଇଛୁ, ଇଏ ଆଉ କେତେ 10-30-40 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଯୁଗଟା ସରିଯିବ। ତାପରେ ଇ ପେପର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିବ, ସେ ଆଉ ଚାଲିବ। ଆରେ ଯୁଗଟା ଆସିବ, ଚିପ୍ସ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, କଣ ଶୀଘ୍ର ପଢିଦେବ। ଚାଲ, ତେଣୁକରି ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଭଲ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଟା ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଅଫ ଦ ଇଭିନିଂ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମଣିଷ ତାର ଦୁର୍ବଳତା କାହା ଆଗରେ ନା କାହା ଆଗରେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। It happens to everybody. Yes or no? Yes. ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳତା କହିଲେ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଘବ ଯେ କରିପାରୁନଥିବ, ତା ପାଖରେ ବିଲକୁଲ କହୁନି, ବରଂ ସେଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ, ବଢିବ। ଆମ ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା ହଉଛି ମୋର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯିଏ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ହବାକୁ କହିକି, ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ତା ଆଗରେ କହିକି ମୁଁ ଆଉ କେତୋଟି ବିପଦକୁ ଟାଣୁଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ ଟାଣୁଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ତ 3ଟି କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କହିବା କଥା। ନିଜର ସଫଳତାକୁ କେବେ ବଖାଣନି ଗର୍ବରେ, ନିଜର ବିଫଳତାକୁ କାହା ଆଗରେ କୁହନି, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନି। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତୁମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ହାଲକା କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଏବଂ ତାହା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୋଲାର ତୋର ବୋଲେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଦେବ, ୟୁ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା କହିଲି, ବଟ୍ you should communicate your feelings respectfully with those who reciprocate properly and give protection to you also. ତମକୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦବ ଏବଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ସେ ତମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତା ଆଗରେ ତମେ କହିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାରେ କହିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଗାରେ କହିବା ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ତମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲକୁ କମିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଏନଗେଜ ରଖିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଗୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ
ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯାହାକି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କୌଣସି କଥା ଅଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି? ଓକେ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସୋସାଇଟି ରହୁଛୁ ତ, ଆମର ସବୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କି ଆମର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କଥା ହନ୍ତି, ଆମର ସେ ନା ରାତି 12ଟା ଘରୁ ଧରନ୍ତି ରୁଟି କରିକି କ୍ଷୀର ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିନ 3ଟା ପୂର୍ବେ ଲଞ୍ଚ ଆମର ହୁଏନି, ହୁଏନି ଏମିତି? ଏଟା ଭଲ କଥା? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବେ, ଆମେ ରାତି 1ଟାରେ ଶୋଇକି ସକାଳ 9ଟା 10ଟା ଉଠିବା। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ଯେତେ ରାତିରେ ଶୋଇ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠି ପଡେ, ତ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଏଠି ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲାଣି, ଏଠି ପୁଣି ଆହୁରି ବଡ ବଡ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଲେଖିବେ ୱେଲକମ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କହିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉଟା ଖେଳ ପଡିଆ ଯୋଉଟା ତା ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ 7 ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେଇଟାକୁ ଯିବାକୁ ମନା, ଆଉ ଏଇ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବନି ସେଟା ୱେଲକମ୍ ହେଇଛି। ଘଣ୍ଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ କୁଆଡେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ ମୁଁ ୱାକିଂ କରି ଦୌଡେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଆପଣ ଯଦି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆପଣ 1 hour exercise will kill minimum half of the day stress time. ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସ୍ଲିପ ସାଇକେଲ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ ରାଇଟ୍ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବେ, ଠିକ ସମୟରେ ଉଠିବେ, ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ only 10 minutes, then we'll go back. Conflict cannot survive without your participation. When there was a professor and motivator, motivational speaker of America. ସେ ଲେଖିଲେ conflict cannot survive without your participation. ମୁଁ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ ନ କରିବି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିବ କି? ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେବି ବା ଦୂରେଇ ଦେବି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିବ କି? ତେଣୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିବ, ବିବାଦ ରହିବ ଯୋଉଠି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହିବ। ଓକେ, ପ୍ଲିଜ गिव मी only 10 minutes. କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କେମିତି ହେବ, କୋଉଠୁ ହୁଏ? ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ